ସେବେଠୁ ତ ବଳିଆ ମରିସାରିଛି। ଯେବେଠୁ ବଡ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଗାଁ ଛାଡି ଏ ସହରକୁ ଆସିଛି। ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ରେବ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହବ ତୁ ସେୟା କରିବୁ। ଏ ରେବ, ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ସଂସାର କରିସାରିଛି। ଦେଖ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୁଁ। ତୁ ଯେମିତି ଯୋଗରେ ଆସୁ ସେମିତି ନମନ ସରକାରକୁ ଫେରିଯା। ଆଲୋ ଫେରିଯା ତୁ। ସେଇଠି ରହି ତ ବଳିଆ ଖୋଜିବୁ। ଆଲୋ ଏକା ଦିନ ବୁଝୁନୁ ଯେ ବହୁତ ସୁଖ ଅଛି। ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ପାଇବୁନି। ସାରା ଜୀବନ ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବୁ। ସେଇଠି ନମନ ସାର ପାଖରେ ରହିବୁ। ବାସ୍ ରେବ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ତୁ ଯେମିତି ଯୋଗରେ ଆସୁ ସେମିତି ନମନ ସାର ପାଖକୁ ଫେରିଯା। ଦେଖ ରେବ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା। କିଛି ଶୁଣିବିନି, କିଛି ଶୁଣିବିନି। ମୁଁ ଏବେ ନମନ ସାର ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଯାହା କହୁଛି ଆରେ ଯା। पागल ही जंगल सारा पूरी पूरी वासना करता है रे मैडम। रे बड़े इतने पकड़े इतने निबिड़ पे बता नहीं एमिति एमिति हाथ तो पांतर अब तुम पागल ही खोजुतली। हाँ सर, ମୁଁ ବି ଠିକ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ଆଦର, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସାରଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢି ଆସିବାଟା କିଛି ଠିକ କଲେନି। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ କହିଲେ କି ମତେ ପଛେ ଚାକରାଣୀ କରି ରଖ, ହେଲେ तुम आखि सामना दे रख। ए वस्तुवादी दुनिया रे तुम छंदे जे चोबड़ रह जीवन रसल ममता तमे बहुत दूर। ए सर एली लाइट प्लास्टिक फुलो काप टू एसी रूम जाई सबटी 12 मासी शीत ऋतुर अनुभव मदन पीले कथा मन तुम निद मते तो अनिश्वासी कर सलरी अथच तमे तमे शांति रे अच्छा के दियो। नहीं सर, मो मैडम को बस तमे निजो चेष्टा करछो। अरे तुम प्रेमिका तुमको इतने भल पाए बाहर रही बेदी उठी चली आसला बापा विश्व भी मरीगल और तुम खोजी खोजी एठी आसी देखे तो तुम्हें बाही संसार कर तथापि ताको स्वीकार करनो बाध्य करते सर। मो ता संसार छड़ाने बाबू चाहूनी किंतु चाकराणी ही रहिबाकू चाह। उपाय मो पाखे कौन अच्छी कहतु मनीष जीवन में मनर मनीष केवल थरी आसे आउ समस्त सह ताको मिछरे अभिनय करबा को हुए मो के देवते में इच्छा अभिनय करी बंची परिबिनी रबंद केबे भी बंची परिबिनी मो। तू जहाँ को पछे बेटी ऊपर उठी आसी तो बहुत बड़ा भूल कर हुए। सब बिरदो आउका को भाई सारा जीवन ता सहित अभिनय करथांदा। असुविधा कौन थिला सर? असुविधा कौन थिला? मन का पाखरे देह आउ का पाखरे एक कथर के प्रमाण करतांदा। तापरे ये जेमती सुंदरी से लोकटा तो बिना विचारे ताको सारा जीवन खुश रे रखतांदा। सर सब पर भी से लोकटा जदी पैसा वाला बोका आइतांदा ताले ये तो ता पाखरे खुश रे तोली करतांदा। सर आपण जहा कोन पछे पुरुष मान पाखरे जेते टका थिले भी नारी मान पाखरे समान किंतु मेंढा। ये से लोकटा मुंह बड़ा जाकू तमरे हो बेतिर उठे दी तम बाबू चली आसतिला
ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବଡ଼ କଲେ ତ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ଆପଣ ତାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମିତି କେମିତି ହବ ବଳରାମ? ଆରେ ସେମିତି କେମିତି ହବ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଅମର ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି କେମିତି? ନିଅ, ଗାଡ଼ି ଦେବିନି। ରେବା ମ୍ୟାଡମକୁ ଶଶାନ ମାନେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେବିନି। ବିପଦରେ ପକେଇବିନି ରେବା ମ୍ୟାଡମ, କି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବିନି। ତମେ ଯେମିତି ମତେ ଭଲ ପାଇବାର ପାଠ ପଢିଛ, ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ମଣିଷ ପଣିଆର ପାଠ ପଢିବି। এই বলরাম ପାଇଁ ରେବତା ଯେମିତି ପାଖରେ ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ୟେସ୍ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍। ରମଣ ବାବୁ